Hi guys, good morning. Dini मोनसे आरोबाव भिडिअ बानायबावबाय आंखौ लेंहरबावदों. Actually बे मिटिंआ काजलगाव जागोन. ओमफ्राय दा मानसिफोरा गोबां थांसोगासिनो दङ. आंबो थांसिगोन दायो ओंखारबाय आं हारसिङै दायो. माने हारसिं माने जोंनि न'आव थानाय बिगुमायाबो थांफागोन बिसोरबो. जोंहा थांनो रेडि जाबाय. नैलाय बेबो थांगोन. मनितायाबो थांगोन. ओमफ्राय मादैबो थांगोन. So guys, आंहा थांनो रेडि. नोंथांमोनाबो थांनो रेडि बा नायनो रेडि जाबायना भिडिअखौ पुरा जोबजासिम. So let's go guys. गोबां मानसिफोर টেন্ডারে বলিতে বলিতে আমার ঝাঁঝটা বুকের উপর স্যার মাবরে খবরা मोजां ना थैंक यू निर्मल कुमार राजाली ने वोट है, माथुर ब्रह्म हजारे ने वोट है। सर देख ला ini election nama berjaga. Ada Mamun. परिवर्तन दरकार. लानानै दिनै बे ओनसोलाव मोनसे सोलायनाय आरो जौगानाय लाबोनांगौ होननानैनो जोङो दिनै बयबो गोख्रोङै खामानि मावदों आरो बे खामानि मावनायनि गेजेरजों बिपिएफ अंगनबाड़ी किकुर खाद्यर पैसा कोने खाले रास्ता माथावरिर पैसा कोने खाले सेल्फ हेल्प ग्रुपर कारणे हा पैसा कोने खाले
মিড ডে মিলৰ পইচা কোনে খালে চাওক এই হাজামা মহিলাই চন্দন ব্ৰহ্মই হওক কোনো খালি যাব নোৱাৰিব সেইকাৰণে ৰাইজ আজি সময় আহিছে পৰিৱৰ্তনৰ সংগ্ৰাম এটা আমি হাতত তুলিব লাগিব অহাকালি আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম আমাৰ শিশুসকলে যাতে ভাল স্কুলত পঢ়িব পাৰে ভাল ৰাস্তাত খোজ কাঢ়িব পাৰে ভাল ঘৰত থাকিব পাৰে ভাল এটা চাকৰি সংস্থাপন পাব পাৰে তেনেহলে আজিয়ে এই দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ বন্ধ কৰি ভাল শাসন কৰিব লাগিব সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এইখিনি কথা আপোনালোকৰ আগত আমি ইউপিপিএল দলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো 15 তাৰিখৰ আগত 15 তাৰিখ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ইউপিপিএলৰ চৰকাৰ আহিব আৰু 16 তাৰিখৰ পৰা ৰাইজৰ কাৰণে কাম আৰম্ভ কৰিব সেইকাৰণে আজি আপোনালোকে দলে বলে ওলাই আহি যেনে পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ So thank you guys video ko na nanti video aja bye beneman